Hello, I'm back. Take 2 na ni kay kalimot kog record sa isa ka unsa ni. Kalimot kog on sa setting. Sige. I-explain ako diri kaning gi-lesson sa math. Nalang kay para sa yun. Make it quick. What is a quadrilateral? Quadrilaterals any shape with 4 sides. So kani quadrilateral, kani, even kani quadrilateral. Basta any shape with 4 sides, quadrilateral na siya. That's why quadrilateral. Quad, I think Greek word for basically means 4. Lateral, line ba? Wala ko sure. Sa akong kanang gitudlo sa kuha. 4 lines. So, number 1, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are congruent. So, kani siya, paunsa na to maingon kung ano ba ni siya parallelogram. Sige. Both pairs of opposite sides. So, kani, pangita to mga opposite sides, kanang magkasalungat. So, kani o kani, equal ba sila? Yes. Kani siya o kani, equal ba? Yes. Which means kani siya is parallelogram. Parallelogram. Kani, maingon ba na parallelogram ni? Check na to. Kani ug kani equal ba? Dili. What about diri? Dili sad. Which means dili ni siya quadrilateral. Okay. Number 2. Quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite angles are congruent. So, kani angle maingon ba na to na ano ni siya opposite sides, di ba? Kani og kani both 90 degrees. Kani sad kani ug kani 90 degrees, which maingon na nato is quadrilateral. Kani. What about kani? Katong shape na kong giano mention last. Angle. Kani siya. Kani o kani. Equal ba? Dili. But kani. Dili sad. Which means dili ni siya quadrilateral. Or parallelogram. Sorry. Number 3. Quadrilateral is a parallelogram if pairs of consecutive angles are supplementary. Kani. 90, 90, 90, 90. When we say consecutive is kanang pasunod. So any angle na tapad sa isa ka specific angle. So kani 90 plus 90. 90 plus 90 equals 180. What we mean by by supplementary is duha ka angle, 2 or 3 angles na mag-add up to 180. Yung isa pa ka part ani is sa itong pangalan na to gani. Kaya ko pangalan na to ba? Magyan lang ko na to sunod. Basta na to siya, duha ka angles na mag-add up sa 90 degrees. Kalimot yung gusto pangalan ba? So ganito. Anyways, number 4. A quadrilateral is a parallelogram if the diagonals bisect each other. So back again, di ba? Parallelogram if diagonal, di ba? Diagonal as in kanang more slanted line. Diagonal bisect each other. So, dahil man sila what we mean by bisect is kanang mag-meet sa tunga based to sa pagdudul ni ma'am. So kanina nag-meet man sila sa tunga, it means na quadrilateral ni siya. Sige. Lastly, dili pa last. A quadrilateral is a parallelogram if each diagonal divides a parallelogram into 2 congruent triangles. So there's a to yan na to. Ano itong diagonal deo.
Naging two congruent triangles ba? Well, yes. Kani and kani. What about number 6? A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are congruent and parallel. One pair of opposite sides. Congruent and parallel. Yes, kani. One pair of opposite sides are parallel. So, kani o kani. Congruent ba sila? Yes. Equal silang lengths. Parallel ba sila? Yes. What do we mean by parallel? Two lines siya na dili mag-meet. Dili sila magkita. Diba? Miskan unsa pa nakalayo ilang adtuan, dili jud na sila magkita. Na. Kana tanan. Ako ang i-label ang unsa ni by color kay para dali lang ma-understand. Kat ako kadali. Okay, so tapos na. I know it looks messy, kanang kalat siya, pero kana kung maano in one square. Wait. Tayo na ko yan, no? Separate. Kaya pagkati mas libog. Sorry, wait lang. Okay, done na. Nadugayin ko gamay. So, sa inyo, dali lang, pero sa ko, magdalo lang. Nabot og pila ka minutes. So, red, both pairs of opposite sides ang congruent. Kani siya congruent, which means this is a parallelogram. So, yellow, quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite angles are congruent. Opposite angles, magkabaliktad sila. Kani o kani. Equal ba sila? Yes, which means parallelogram siya. Quadrilateral is a parallelogram if pairs of consecutive angles supplementary. Kani siya, pag i-add ni siya o kani siya, maging 180 ba? Yes, which means, ano siya? Parallelogram. Light blue. A quadrilateral is a parallelogram if the diagonals bisect each other. Kani sila, pag mag-draw kag duha ka diagonal, kanang sa opposite side, opposite angles, ano ba sila sa tunga? Mag-meet up ba sila sa tunga? Kanang mag-intersect? Yes, which means this is a parallelogram. Blue. A quadrilateral is a parallelogram if each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. Basically, ang ginamilang ani is pag mag-draw kag isa ka slanted line, sa duha ka angles is maging matunga ba siya into two equal triangles, kanang equal ba silang size, shape, anana. If yes, de equal man sila, which means yes, this is a parallelogram. Lastly, a quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are congruent and parallel. Ginamin ani is maingon ni parallelogram ng isa ka quadrilateral if ang duha ka opposite sides are congruent o parallel. Na-explain naman ko na kung parallel, no? So, kato. Maingon na to na this is a parallelogram. Okay. Kuma na to diha. Next is properties. Kani dali lang man siya ma-understand. In a parallelogram, any two opposite sides are congruent. Kani. Two opposite angles are congruent. Kani. Ano naman na-mention na. Two consecutive angles are supplementary. Gina-mention lang ulit ba, no? Four diagonals of parallelogram bisect each other. Kani. And lastly, the diagonal of a parallelogram forms two congruent angles. Kani. Na-mention na. Box na. Theorems. Kana kung nanuhan. Nalibugan ba? So, base dili na ako matarong explain. Di mo dyan ko tarong mag-explain. Pero masamot ni siya makalibog kung pag-explain ani. So, theorem sa rectangle. Okay. Theorem 1. If a parallelogram has one right angle, then it has four right angles and a parallelogram is a rectangle. So, theorem number 1. If
A parallelogram has one right angle, then it has four right angles. So na-establish na di ba natong meaning sa parallelogram na kani ani na shape. Dili ni siya pwede kani, dili siya pwede kani, dili siya pwede kani. Wait, buwang na ibis paint. Dili pwede kani. Dili sad pwede. Ay wait, pwede man guro na. Dili sad pwede ang kani. Okay. Kato. Ang ginayon de is ang isa ka parallelogram kay may one single right angle. It just means na both dili both just means na na siya upat ka right angles. Naingon na di ba natong ano sa parallelogram anang shape niya. Since na establish na to na parallelogram siya, if naa siya one right angle means nasay ano tulo na extra right angles. That's why gitawag siya na parallelogram. Okay. Ay, dapat ako to erase. So, number 2. Theorem number 2. The diagonals of a rectangle are congruent. Na-establish na tong rectangle, di ba? Kani, rectangle. Diagonals niya, kani, are equal ang size and length. Ito. Kana lang siya. Mayroon mo siya na rectangle, matawag mo siya na rectangle if yung diagonals are equal ang length. Kana lang, simple as that. Dili niya siya maingon na rectangle kay ang diagonal man ani kay watak-watak man isa diri isa de oh. Nya wala pa jud na sa tunga ang ansa ni ang iyang wala pa jud sa tunga nag-intersect, which means dili ni siya isa di parallelogram. Ana. May kidto lang sa rectangle. Rhombus. Now, naiiban na wala pa natudluan what is a rhombus. So, yan na lang ako. Rhombus is kani. Oops, mali. Kani. Kana, or kani. Itong ginaingon na diamond. So, saan eh? Basically, rhombus na siya. Kani, rhombus ang diamond. So, theorem number 1 sa rhombus. Ay, gani. 1 lang siya pa na naka-enumerate lang. Dali. Theorem number 3. The diagonals of a rhombus are perpendicular. Rhombus. Kani og kani. Perpendicular. Kahimo siya 90 degree angle. Na. Kana lang. When we say perpendicular is makabuo siya duha ka right angles. Na. Both sila 90 degrees. So that's why maingon na to na this is a rhombus. Pag ilang diagonals kay nagahimo og 90 degree angle. Kana. Ching this mali man akong tayo sa kani para dali na theorem number 2 or theory number 4 base sa libro that each diagonal of a rhombus dissects opposite angles. Ano opposite angles kaya dissect siya. Ito lang, pretty easy to remember for me at least. Anyways, kani pretty easy lang man siya ma-remember. Pretty common sense most of the time common sense ning ning sa geometry. Kisa man gani gi-restate paras tong kani gi-restate ni kani og kani. Lang. Gi-restate lang. Problema lang nako kay pag-memorize kay kalimtanon na ba ko. Theorem number 3 or 5 sa libro. Midline theorem. The segment that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. Kani, wako kasabot ani.
So hatagi sa kog time kay para maano nako, mabasa na ko tarong. Balik lang ko dali. Okay, after mga 10 minutes sa pagbasa wala jud ko kasabot. So wala jud. Tired na ko research. Dali lang jud. Okay. So pagka man ako research, nakita nako na tuyok lagi ni. Nakita nako is it has nothing to do with quadrilaterals. Nasa triangles. Which is dili na ko maano. Kung sa siya na connect sa rhombus. Trapezoid. Ay, rhombus pa. Mali. Ay, taya. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi na ako nabasa. Kasi siya na sa rhombus. Oo, kato, nakaingon sa midline. Kanina sa tunga. Midline. To middle line. Sa tunga. Sa triangle, di sa kilid. Is parallel, dire. Pero, half as long. So, magkatunga lang siya kataas kumpara dire. Kanang naanuhan ako. Diyos ko, layo kaya kung naanuhan. Bot lang po sa ninaabot sa triangle. Na. And lastly, kato na. Sa rhombus. Sa trapezoid. Today lang ko sa trapezoid kaya magmamatay na akong storage space. So, doon ako mga sunod na video. Explain sa nako tong iban. Itong mga definition. Okay. Sa trapezoid. So what is a trapezoid? Basically kani. Mag-atop sa balay ba? Keep it short. Mid-segment theorem. So base sa kong pagkabasa, mid-segment theorem is mag-present sa triangle diha. So, the median of a trapezoid is parallel to each base. So, kani. And its length is 1/2 the sum of the lengths and bases. So, sum ani. Pero, half as long. Kana lang, base sa akong nabasaan. Ambot lang kung tama. Pero, good guessing na nako. Plus, man siya po nato ni. I-lesson siya po na ulit kay ma'am, Gumban. Kasi mga ulit. Kana lang for today. Mamatay na akong storage space. Na ko sunod na video. Bye.